परम प्रेमय शिष्य ठाकुर परम आराध्य जगज्जननी शिष्य गुरु परम पूज्यपाद शिष्य बोलता परम पूज्यपाद शिष्य आचार्य जी सभी को रात्र चरण प्रतिभरा प्रणाम। श्रावण परिक्रमा मातृशक्ति पुस्तक माँ मान आंतरिक राखी दीजिए। आज परिक्रमा उद्देश्य उर्मिला माँ मातृ सम्मेलन निवेदन कर माँ पारिवारिक मंगल कामना कर परम दयाल रात्रि चरण कर उपस्थित सभी मंगल कामना कर परम दयाल कर माँ कहते आम जीवन में प्रकृत में सत्गुरु को धरवा और चलनी में चलवा से सब मैंने मासाकार आम आलोचना हो गोटे बाणी मानने तार गोटे कथा मन पड़ा समस्ते जो प्राय शुणी जानी बुझी तथापि खाली कही दौर जदा जदानी धर्म से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान मदर्मस्य तदा मानव सुजान परित्राणाय साधु विनाशाय जगत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे हम समस्ते शुणीचे जानीचे बुझीचे जुगे जुगे जो धर्म ग्लानि हुए अधर्म बढ़े से मैंने पुरुषोत्तम भगवान मनीष रूप में जन्मग्रहण करती जुगे जुगे जो मैंने धर्म ग्लानि हुए कौन चलनी विभ्रांत हो जाए मैंने मनीष ठीक से बंची पारे बहुत टेंशन प्रेसर भीतर रुहे दुख अशांति लगी रहे विशृंखला लगी रहे शांति पाएनि से मैंने ठाकुर तो सब देखुं जानते जिते मनुष्य समाज चलनी विभ्रांत हुए विशृंखला हुए से दया करी मनीष रूप में जन्मग्रहण करती पृष्ठ धरा पृष्ठ से जन्म हो मनीष रूप जन्म आसिले प्रथम सी जन्म हवा से मृत्यु पर्यंत से केमी गोटे मनीष चलवा हम से चलनी से देखईदेवे एमती चलवा पड़ो जो समस्या माने से सुखरे आसती नुह भी मनीष भाई जन्म हेले मनीष भाई बहुत दुख कष्ट सहवाक पड़े माने आरंभ शेष पर्यटन भी माने अभाव लगी रहे बहुत दुख कष्ट सी भी शुंती माने अशांति दुख कष्ट मनीष जहाँ जहाँ दुख सहे से सब माने जीवन से माने से जीवन में आसे किंतु सब भितर चलनी सब थाए माने जिते दुख आसू जिते से चलती माने जीवन जो दिनचर्या जो चलती से ठीक रखी था भूल बाटे जाते निज जीवन में एरा शिखे निजे तो करती पाख पड़ीसा संस्पर्श जी भी आसे से कहते तू एमती कर एमती चले कारण उद्देश्य हूँ से आम मनीष मैंने भावु ना से मनीष सी गोटे पड़ोशी सांग भाई से घर पिला से साइर से जिलार एमती भाविकी रही जाओ तो मनीष बोली ज्ञान कर ठाकुर गोटे बाणी अच्छी पुरुषोत्तम आसती जो केते जन चिन्ह पारती धरी पारती कितु जिते से चली जाती से कहते भगवान आसी भगवान जब आसे कत जन धरे कहते भगवान चलीगला जमी रामकृष्ण जो आसते समस्ते मैं से जुगे चिन्ह थे केते दुख कष्ट निंदा अपमान सब शुणा पड़ता कि चलीगला हाँ भगवान आसते सेमती जुगे जुगे पुरुषोत्तम आसती जुगे जो माँ बोलते 2G 3G 4G 5G पूरा 5G आसला जुग को जुग मैंने आसती भगवान मैंने कौ जुगे कौ चलनी थी कौन अभाव था पूरण करते ए जुगे माने ए जुगे जो परिवार चलनी पारिवारिक चलनी आम जो भाव दिन जाक खाली मैंने नाम ध्यान जो पूजा प्रार्थना करके बण में जो मैंने रोचे बण में नाम ध्यान साधना कर सत्मार्ग जाऊँ सन्यासी से धर्मगुरु से ठाकुर कहते पारिवारिक चलनी भितर थी सब चलनी भितर मानने टाण मानने मनटा थी ठाकुर पाखे ठाकुर पाखे मैंने बेसिकली भल पाऊा पूजा करता आम जन को पूजा करूँ गुरुवार लक्ष्मी पूजा करूँ मुझे शुणी पड़ोसा मैंने लक्ष्मी पुराण लिखाई दिन में शोबानी शोले पुणी लक्ष्मी पड़ेगा ना कौन से मैंने जहाँ जहाँ से बही लिखाई से मानती से मैंने सी तो पुणी आसी से मानते से कौन ये मानने लक्ष्मी चलनी मैंने आम दिन जहाँ भी करूँ सेमती मैंने ये चलवा कथा सी आसती जुगे जुगे आई मनीष को ये चलनी से शिखे दिखती से ठाकुर बाणी अच्छी भारत अवनति से ही समय आरंभ हो जो समय भारतवासी पाखे अमृत भगवान हसी पड़ते भारत अवनति मान से मानने डिग्रेसन आरंभ हो अवनति आरंभ हो जो समय भारतवासी माने
ମୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଭଗବାନ ଯୋଉ ମାନେ ବସି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଖାଲି ଏମିତି କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ରେ ଚିତ୍ରରେ ବା ଫଟୋରେ ବିଗ୍ରହରେ ପୂଜା କରିବା, ଜୀବନରେ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଣିଷ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରିବା। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ତାକୁ ତ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛେ, ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଟାକୁ ମାନୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅବନତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ସେ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଲେ ତ କହିବେ, ଚଳଣିଲେ ଚଲେଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ଅବନତି ସେଇ ସମୟରେ ଆସିছে, ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଆସିଲା ପରେ ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ହେଉଛନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମାନେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ବହୁତ ଯୁଗ ସାଧନା କରିକି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ବହୁତ ଯୁଗ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସେମାନେ ସାଧନା କରିକି ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେ ନୀତି ନିୟମରେ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅବଜ୍ଞା କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଅବନତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ନିମ୍ନ ଗତିକୁ ସେ ଯାଏ ବା ଅଧର୍ମ ହୁଏ। ଯୋଉ ମାଆ କହୁଥିଲେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ କଥା, ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବେ ଗଲା କାଲି। ସୁର ଅଧୀନ, ସୁ ମାନେ ସବୁ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ସୁସନ୍ତାନ, ସୁନିୟମ, ସୁଚଳନ, ସବୁ ସୁ ମାନେ ଭଲ, ଭଲର ଅଧୀନ ହେବା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତ ସେଇଆ ଚାହାନ୍ତିନି, ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁର ଅଧୀନ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଧରି ରଖିବ କିଏ? ସୁସନ୍ତାନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଧରି ରଖିବାକୁ ବି ମଣିଷ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ ବିବାହ ସଂସ୍କାର କି ପ୍ରଜନନ କଥା, ଯୋଉ ମା କହୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା। ଅଷ୍ଟବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏବେ ଯେତିକି ମାନେ ମା ମାନେ ଏଠି ବସିଛେ, ସବୁ ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଷ୍ଟବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ନାରୀଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ସେବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଜନନ, এই ଆଠଟା ଯାକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେ ତାର ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ନାରୀ ନେଇକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନାରୀ ରୂପରେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାହାର କେତିକି ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସେ ଅଷ୍ଟ ମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ମା କହିଲା ଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ 100% ଏଇ ଭଲ ଭଲ ଅଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କିଛି କିଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହବ। ଆମର ଯେ ନାହିଁ ଧର୍ମ, ନିଷ୍ଠା, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଜନନ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଳି ସେତେ ହୁଏନି। ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପରଫେକ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଫିକ ହେଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ। ଜନ୍ମ ମାସରେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଜି ଗଲେ ଭାବିବା, ଭାବିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ କରିବାକୁ ବି ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ବାରମ୍ବାର ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ 4ଟା 5ଟା ବାରରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା ଭାବିଦେବି। ପଢ଼ିବାଟା ତ ସେଟା ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମେନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାସ୍ତବ ଚଳଣିରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଟା ଖାଲି ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଦିନରେ ନ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି କ'ଣ ହେଲା? ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଚଳଣିକୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚଳଣିକୁ ମାନିବା, ତାହେଲେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଦରକାର, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର, ସତ୍ନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି କହୁଛି ତୁମକୁ ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ଭାବିବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷମାନେ ଚାହୁଁଛେ ଆମର ଉନ୍ନୟନ ଉନ୍ନତି ହଉ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି